Lord is my refuge, my fortress, my God, in Him will I trust. Doon na kayo pag-angkon ba, ng atong panalipod, atong kalungas sa nabis, Ginoo. Amen. Although mag-ambing ka, naging mata mag-careless, kaya bisa kung saan ko, careful bitaw, kung wala ipagbantay sa Ginoo. Kulang yun. Ingon siya, surely He shall deliver you from the snare of the faller and from the noisome pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Amen. So ang iyang sahad, ang iyang ulong, yung presensya, mga iyong panalipod na to, taming ba? Na mo panalipod na to, sa tanah mga dili makaayo ka na to. So mao nang matulog karon nga ato ni siya ibigay sa Ginoo tungod kay kani gipiyal man ni sa Ginoo ka na to. Amen. Kunya ang tagiya ni ang hatag Ginoo nindot niya siya pag itagiya siya naghatag siya pag bantay. Kaya ay nato no. Kita kung mahatag ta, wala timanan na ha, bantay na. Walang Ginoo mahatag siya, timanan na pero bantayan ko na nako. Yan nakanindot hindi lang motor ni bantayan, hasta nag-drive ani sa sakay. Lord, be great ka. Lord, we just glorify you and thank you, God, for this wonderful provision, this motorcycle. We acknowledge that it is you who give us the ability to acquire wealth. Amen. This motorcycle has been acquired because you give us the ability, Lord God, to say that aron Ginoo, Lord God, give us itong abilidad, kapasidad, na niabot din yung motor siyang kinabuhin, Lord God. And Lord, as you count her faithful and trustworthy of your wonderful blessing, we thank you na kaning motor, mahimog yung tinuod yung panalangin sa kinabuhi. Dili mahimong prohisyo sa kinabuhi. Kani mahimong ning katabang, mahimong ayuda, mahimong kalamiton, nga mahimong kayaha, yung iyang pagkatungan ni Ginoo. Mahimong sayo na yung pagkatungan ni. Kasi yung pagbiyahe ng tunani, we pray for the covering of the blood of Jesus Christ. The covering of your mighty wings, Lord God. The covering of the Lord God. Pagdagan o magbundo, ang iyong proteksyon, magkatabo ni Ginoo. Labi-labi sa mag-drive o sa mayong pasahero ni Ginoo, Lord God. Ang talang parts aning motor Lord, makita o dili makita panalangin ni Ginoo. Na mahimong durable Ginoo, mahimong lasting Lord God. Na mulungkad og madugay Ginoo nga ligton kanunay Ginoo, busgan Ginoo. Na mo trabaho gyud Ginoo para kang sa imong alagad sa imong katawhan Ginoo. Kung sa Lord amo kini gituboy o giday gisimbag pasalamatan ka Ginoo. Sa imong paghatag o pagpiyal ini nga sakinan Ginoo. O may pag-ampo Ginoo. Nga ang imong panalipod o panalangin, dili mabulag nini nga sakinan o sa drive sa sakay ni Lord God. We pray that you will assign ministering angels, guardian angels, that you will charge, that you will assign Lord to take this motorcycle, the driver and the would-be passengers of this motorcycle. We just thank you. I speak blessings upon this motorcycle. I speak blessings upon the driver. I speak blessings upon the passenger. I speak blessing when this motorcycle is in motion or standby. In the name of Jesus Christ. This is blessed to be a blessing. Blessed to be a blessing. Blessed to be a blessing. Protected and blessed. In the name of Jesus. We pray, God, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Congratulations.